السلام عليكم الاخوان، معكم احمد مول ترونسبور، شركه مرشد المسافر. حنايا في ميناء طنجه، ميناء سمحوا لي، ميناء الناظور بن نصر. ها هي مليليه هنايا كما كتشوفوا، ها هي مليليه، الناس هما كيدخلوا. حنا الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير كما كتشوفوا، هما الناس داخلين. المهم الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الزيت والزيتون، راه كندخلوه 30 يطرو لكل شخص ماكسيموم، مع الزيتون كذلك. المهم او توتال الا كان الزيت والزيتون ولا الزيت بوحدو ولا الزيتون بوحدو 30 كيلو. فوالا 30 كيلو. الله يجازيكم بخير، مع فوتوكوبي د لا كارت ناسيونال، ليكسبيديتور لو ديستيناتير كياخذوا لينا هاد لي دوسي هادو. فوالا شكرا، الله يجازيكم بخير. المهم الناس اللي بغاو يصيفطوا راه غادي نبداو ان شاء الله بحول الله الجميع ابتيغ لا سيمين بروشين. غادي يكون عندنا ديبار عاوتاني من فرنسا الى المغرب لو 8 ديسمبر. غادي نبداو الجميع، الناس اللي واجدين ولا بغاو يحاولوا يتصلوا بنا اقرب وقت. يلا شكرا، الله يجازيكم بخير، السلام عليكم. خارج يعني في اطار الارساليات الشخصيه اللي جايه من شخص الى اقارب ديالو في اوروبا، يمكن لكم توصلوا بالزيت من العائله ديالكم واحد الحدود ديال 20 حتى 25 اطرو في كل كوليه شخصيه. يعني اي واحد بغى يرسلها يمكن يتصل بنا ابتداء من اليوم. نحن في الخدمه ديالكم، الا بغيتوا توصلوا الارساليات ديالكم لاوروبا باجمعها مرحبا بكم وشكرا. وهنا كما كتشوفوا معايا هذه رسالة اللي بعثوا بها الجمارك لأحد الناس اللي مختصين في نقل الحقائب ديال الجالية. فالرسالة واضحة. من بعد غادي نخلي لكم واحد الفيديو بالفرنسية للناس اللي في فرنسا باش تتأكد من هذا الخبر هذا. فهنا كيقول لك السلام عليكم، تبعا للرسالة أسفله المتعلقة بالاجتماع اللي عملوا يعني الديوان مع هاد الناس ديال النقل نهار 16 أكتوبر كان الاجتماع. فنخبركم بأننا ما زلنا في انتظار تعقيبكم على محتوى مسودات محضر هذا اللقاء وكذا الاقتراحات المتعلقة بالمراجعة. يعني الصراحة مزيان الديوان المغرب راه خدامة كتناقش كتهدار الا كان شي تعديل، الا كان شي حاجه يعني ممكن يعملوها مع الجاليه. فاحنا في الاول والاخر كنبقاو مغاربه الحمد لله، رغم اننا نهضر على راسي صراحه. فالزيت المغرب كناكلو في المغرب، وحتى هنايا في اسبانيا يعني الزيت ديال اسبانيا راه مزيان. انا راه ما كنهضر على راسي ولكن على العموم اللي كيعجبو الزيت ديال المغرب حتى هنايا فهذا حل. وصراحه يعني ما حرموناش نقولوا من الناس اللي كيبغيو الزيت ديال المغرب انهم ياخذوه. فهنا كيقول لك فيما يخص النقطه المتعلقه بتصدير زيت الزيتون، فقد تقرر بعد التشاور مع المؤسسات المعنيه. يعني كاين تشاور على هذا، كنقول بان الجمارك راه خدامين مع وزاره الفلاحه والمديريه العامه للتجاره الخارجيه اعفاء الارساليات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج المنقولة في إطار الأمتعة غير المسحوبة من رخصة التصدير المنصوص عليها في الدورية. يعني غادي هذاك الشيء اللي جا في الدورية كيقول ممنوع، فغادي يعفيوه أو لا غادي يحدوه، وغادي يولي داك الشيء في حدود 30 لتر لكل إرسالية. يعني أنت نجا عندك السلعه ديالك، ماشي السلعه لان هذا كيتسمى منتوج لان انت ماشي غادي تبيعه، فغادي يبقى في حدود 30 لتر فقط للاستهلاك كمواطن مغربي. وكيقول لك بانه اي عمليات منجزه في هذا الاطار من خلال ورقه الطريق مصرح بها من طرف الناقل، وكل تجاوز يتم ضبطه في هذا الاطار سيتعرض المخالفين الى المتابعات القانونيه بالاضافه الى سحب الرخصه المتعلقه بممارسه نشاط نقل الامتعه غير مسحوبه. يعني هنا كيحذروا الناس ديال الترونسبور من انهم ما يتلاعبوش بهذه الامور هذه. اللي فهمت انا من هذا القرار هذا كامل انهم ما باغيينش الزيت ديال المغرب تجي لهنا وتتباع هنايا نقولوا يعني تبع ماشي للاستهلاك الشخصي. فعلى هيدا داروا بانه اللي مسرط خصو يعمل لاكارت ديالو، واللي مستقبل الزيت حتى هو خصو يكون النمره ديال لاكارت ديالو باش كيعرفوا شكون المستهلك ديال الزيت، وكيعرفوا بان راه موجهه الى واحد الشخص. بطبيعه الحال ما يمكنش يسردوا لك 30 لتر كل سيمانه ولا كل 2 سيمانات، وبالتالي غيتسمى بانك راك كتبيع وتشري فيها. غادي نخليكم مع الفيديو بالفرنسيه ديال الشخص اللي الصراحه عمل هذه التوضيحات هذه الجاليه، مشكور، وكذلك مشكوره الجمارك المغربيه. Bonsoir mesdames et messieurs, ce soir je me permets de m'exprimer en tant que Marocain résident à l'étranger par rapport au circulaire 6511/311
concernant la restriction quantitative à l'importation et à l'exportation. Comme c'est mentionné ici, comme vous pouvez le constater, au mois d'octobre, il y avait cet annoncé qui était publié, limitant l'exportation dans un premier temps de tout produit à base d'huile d'olive et d'olive et ses dérivés. Comme vous pouvez le constater ici, ça a été publié au bulletin officiel. Et ici, voilà le bulletin officiel, vous pouvez le consulter sur Internet, qui limite l'exportation sans qu'il y ait une licence. Cependant, après une réunion entre les transporteurs spécialisés dans les bagages non accompagnés et le ministère de Commerce et les services de douane, heureusement, ils ont compris que tout Marocain résidant à l'étranger, il reste toujours marocain, il a le droit d'importer du Maroc une quantité par rapport à sa consommation personnelle. Et nous remercions les services de douane ainsi que l'État marocain qui a fait la part des choses et a séparé un exportateur commercial qui va exporter une quantité conséquente d'huile d'olive ainsi que d'olive vers l'étranger pour du commerce, et un Marocain résident à l'étranger qui veut juste importer de l'huile d'olive, soit de ses biens au Maroc, soit qu'il les a achetés de ses connaissances. Et nous tous, on connaissons la qualité de l'huile d'olive marocaine à l'étranger. Et d'une part. Alors, du coup, après cette restriction, aujourd'hui, au début de semaine, nous nous réveillons avec ce circulaire qui ajoute à la liste des restrictions beaucoup d'éléments, beaucoup d'articles, tels que les tapis, revêtements du sol usagé, l'ouvrage en bois usagé, c'est-à-dire les meubles, les armoires, les meubles en bois usagé, les articles de textiles confectionnés usagés, tels que les couettes et les couvertures, par exemple, ainsi que les articles électroménagers. Aujourd'hui, monsieur le directeur des services de douane, ainsi que le ministère du Commerce, je me permets de vous rappeler que nous, Marocains, résidant à l'étranger, ayant tous, ou la majorité, une résidence secondaire au Maroc, que nous essayons d'acquérir coûte que coûte, avec nos économies mensuelles, et nous essayons de meubler par nos moyens personnels, chose normale que nous allons, après quelques mois, voulant renouveler, acheter un nouveau frigo, que notre ancien réfrigérateur ou notre ancienne télé ou notre ancien canapé ou notre tapis que nous avons depuis X temps, nous voulons le mettre dans notre seconde résidence qui est au Maroc et ça se procurer un nouveau tapis en France. Alors nos articles ou nos biens personnels en meubles et en électroménager que nous voulons importer vers le Maroc, c'est pour notre utilisation personnelle et non pour du commerce où nous voulons le vendre, le revendre ou bénéficier de biens, de l'argent dessus. C'est pour cela que nous demandons à ce que cette restriction ou cet arrêté soit réétudié pour faire la part des choses et faire la différence entre un Marocain résident à l'étranger voulant envoyer son réfrigérateur ou son tapis ou sa télé à son appartement qui se retrouve à Al-Harhora ou à Agadir ou à Marina Smir ou peu importe, et un commerçant ayant un camion qui fait du commerce dans les produits et les biens et les articles usagés. C'est pour cela aujourd'hui, ce soir, j'invite toutes les associations marocaines à l'étranger qui représentent les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, de publier une lettre de demande d'explication et qu'ils l'adressent au consulat ou à l'ambassade de qui elles dépendent, afin à ce que cet arrêté-là ou ce circulaire soit réétudié et qu'il soit revu en détail, et que les Marocains résidant à l'étranger qui veulent envoyer leurs biens depuis la France ou depuis l'Europe plutôt, ou depuis les États-Unis ou depuis le Moyen-Orient vers le Maroc, afin de meubler, je dis bien meubler leurs biens, leur appartement, leur maison, soient exonérés et qu'ils ne soient pas concernés par rapport à cet arrêté-là, par rapport à ce circulaire. Nous vous remercions d'avoir vu cette vidéo et nous espérons qu'elle soit partagée et qu'elle soit
écouté par la personne concernée. Merci et bonne soirée.